Nagtalaga na ng bagong Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine si President Volodymyr Zelensky. Sa pahayag ni Zelensky, kinumpirma niya ang pagkakatalaga kay Mikhailo Drapatyi bilang bagong mamumuno sa sandatahang lakas ng bansa. Kasama ni Drapatyi sina Yevgeny Kamara at Pavlo Palisa sa pagbalangkas kung paano i-reconfigure ang general staff ng militar. Binigyan din ni Zelensky ang mga naging kontribusyon ni Oleksandr Syrsky sa depensa ng Kiev sa Kharkiv Offensive at Kursk Operation. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Syrsky at sa lahat ng sundalo ng Ukraine para sa kanilang matatag na posisyon sa front lines at kay Drapatyi sa pagbabahagi ng parehong pananaw. Перше, я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд.